Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai ayat 32. Daftar bangsa-bangsa keturunan Zem, Ham dan Yafet. 1. Inilah keturunan Zem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. 2. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. 3. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. 4. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim. 5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. 7. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. 8. Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah. 12. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. 13. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim. 14. Orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim, dari mereka inilah berasal orang Filistin. 15. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het. 16. Serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi. 17. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini. 18. Orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati, kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Zem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. 22. Keturunan Zem ialah Elam, Asyur, Arphaksad, Lut dan Aram. 23. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter dan Mas. 24. Arphaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 25. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 26. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet dan Yerah. 27. Hadoram, Uzal dan Dikla. 28. Obal, Abimael dan Sheba. 29. Ofir, Hawila dan Yobab, itulah semuanya keturunan Yoktan. 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. 31. Itulah keturunan Zem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka.
Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.